كالعادة, demain, Inch'Allah, plus tard, voilà, Lila Khalil, en principe demain matin, je vais vous envoyer l'enregistrement de cette séance. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, donc en principe, dès l'enregistrement, c'est bon, voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce sera la première séance pour le traitement statistique des données sous SPSS, d'accord? Donc, je vais faire rapidement un petit rappel sur la création de variables, l'analyse de la variance à des facteurs. En bas, deuxième moitié de la séance, on va commencer le traitement sous SPSS de l'ACP, le premier chapitre fait le cours analyse multidimensionnelle. Voilà. Donc, je vais commencer par une petite activité, d'accord? Donc, je vais améliorer l'affichage. Voilà. Donc, une entreprise qui doit régulièrement expédier des colis, etc. Donc, on dit une variable qualitative, elle est en fait service. Donc, ça, c'est la saisie de données. Ça a trois modalités, cette variable. Car 1, car 2, car 3. Donc ça, c'est la première variable, service. Deuxième variable, c'est la variable dest. Et les modalités, Office 1, Office 2, Office 3, Office 4 et Office 5, ce sont les modalités. Donc jusqu'à maintenant, j'ai deux variables qualitatives, évidemment, d'accord? Donc on dit qu'on a deux facteurs ou bien deux variables qualitatives, d'accord? Et bien sûr, la variable quantitative, c'est la variable temps. Hein, donc, bien sûr, c'est une variable quantitative qui mettra des valeurs numériques, bien sûr. D'accord. Alors, chez une problématique, finalement, tu me chauffes le premier semestre, la NOVA a un facteur, donc c'est le croisement variable quantitative avec une variable qualitative. Alors, variable qualitative, nous un facteur, évidemment. D'accord. Rony, je vais vous montrer l'ANOVA avec deux facteurs. Je m'arrête avec deux facteurs, avec deux variables qualitatives. Donc, je vais faire le croisement d'une variable quanti, il y a le temps. Donc, cette variable qui mettra des valeurs numériques dans R, des réels. Ben, je me croisais avec deux variables quali. لو كان جات une seule variable quali تتسمى ANOVA un facteur وكي بداو deux ولا أكثر bien sûr variable quali تولي ANOVA deux facteurs à P facteurs etc. Voilà, donc la problématique. En fait, juste, je veux moi également, قبل ما نبدأ ال SPSS également, alors, نقول قايل علاش ما نعملش انا انوفا ان فاكتور كل واحده وحدها اش معناها ناخذ الفاريابل طون je vais la croiser avec la première variable quali donc عملت la première analyse quoi on bat كالعاده الفاريابل quanti temps avec la deuxième variable quali dest alors تنجم bien sûr تستخدمها à deux ANOVA un facteur لكن malheureusement فما حاجه ما تخرجلكش dans ce cas هو ce qu'on appelle l'interrelation between les deux variables quali c'est-à-dire le fait que les deux variables qualitatives réagissent bien sûr entre elles. Oui, on va voir SPSS comment il va mettre ça en relation, voilà, en évidence à travers l'outil analyse. Voilà. Donc, nimshi l'outil analyse. Donc là, c'est la création des variables. D'accord. Donc, première variable, il y a variable service. Alors, on est bien sûr, tu as le champ libellé, là, c'est un champ chaîne de caractères où on peut écrire l'intitulé des variables, etc. Et là, donc, c'est le codage. Hein, c'est le codage, ou bien c'est le paramétrage de la question. Alors, tu as kif kif fait SPSS, ou la fait R, kif kif, bien sûr. Alors, ça consiste à quoi?
Ça consiste à attribuer un code numérique. Alors, généralement, on les codes 1, 2, 3, etc. pour les modalités de la variable. Donc, on a par exemple, 1 pour dire car numéro 1, 2 pour dire la deuxième modalité et 3 pour dire la troisième modalité liée car 3. Voilà. D'accord? كيف كيف حتى في الار نفس الحكايه bien sûr. Donc, on attribue des codes numériques, bien sûr, à chacune des modalités. Donc, chacune des modalités du facteur. On c'est le premier facteur. Alors, hatitu في mesure comme étant une variable nominale, hein, donc, il y a aucune différence, en fait. Il y a un ordre, quoi. Il n'y a pas un ordre entre les modalités du facteur. Donc, du coup, mesure, c'est une mesure nominale. Alors, là, je vous rappelle aussi, nominal qui me fait ordre, alors qui me fait ordre, fait ordinal. Alors, je fais ordre, par exemple, on dit, voilà le niveau de l'enfant en français. Donc, niveau très élevé, élevé, un peu élevé, pas du tout élevé, etc. Là, c'est une variable ordinale. Ça veut dire que les modalités du facteur, voilà, de la variable quali peuvent être ordonnées sans problème. Donc, l'année hadith variable nominale. Neuf c'est pour la deuxième variable test. D'accord? Donc, kiff, donc, عملت paramétrage. Le variable هذه حسب l'énoncé fait 5 modalités. Office 1 jusqu'à Office 5. De la même manière, donc, j'ai attribué des codes à chacune des modalités de la variable. Donc, 1 حتكشف 5, voilà, tout simplement. Kiff, حتيتها comme étant variable nominale aussi. Hein. En principe, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas d'ordre entre ces modalités. Et enfin, la variable, ce qu'on appelle stat, en fait, la variable dépendante, la variable temps, la variable quantitative, d'accord, c'est-à-dire la variable qu'on cherche à expliquer, en fait. Hein. Donc, c'est la variable temps qu'on essaye de l'expliquer en fonction de quoi? En fonction des variables quali, il y a le variable service ou le variable test. D'accord? Donc, je répète, un des variables quanti temps, j'essaie de l'expliquer hein, à travers un modèle, bien sûr. En fonction de quoi? En fonction de deux variables quali, ou alors en fonction de deux facteurs, tout simplement. Service ou test. Voilà. Alors évidemment, le variable في valeur codage بنحط حتى شيء علاش؟ خاطر c'est une variable numérique bien sûr directement je vais saisir la variable. هنا au niveau هوني مسألة كيستيون هوني. oui عليه خديت الفاريابل اللي هنا نيميريك عليه ما خديتوش تايم ولا دات؟ صحيح très bien. Oui, très bien la question, oui, c'est vrai. Hein, très très bien la question, c'est vrai. Donc la question de votre camarade, c'est vrai, mais elle est pertinente. يقول القائل en fait, monsieur, en fait, تحكي على deux variables quali وكلامه صحيح votre camarade. اللي هما الفاريابل سيرفيس وتست, ce sont deux variables qualitatives. D'ailleurs, نعرفوا la nouveau تعمل ما بين variable quanti vs variable quali. D'ailleurs, في المسure حطيتهم presque ça. لكن malheureusement لكن في التايب حطيتهم الكل نيميريك. Alors هذا c'est le problème de SPSS malheureusement. لو كان نحط له variable chain le test ne sera pas traité. D'ailleurs, l'OLED, tous les analyses اللي عملتوهم في السمستر الاول معناتها باغ اكزومبل كوريلاسيون ما نعرفش انا شنو عملته باغ اكزومبل corrélation ولا تيست statistique ولا تيست de normalité ولا croisement تاع كي 2 par exemple كان عملته tableau à double entrée c'est-à-dire le test d'indépendance de كي 2 bref معناها pratiquement tous les outils de travail اللي خدمتوا بهم في l'analyse bivariée في السمستر الاول. Alors je suis sûr et certain il est pratiquement toujours لهنا في التايب باش تحطوا numérique. En fait tout simplement لو كان نحط باغ اكزومبل نحط شين بيان سور انتم هذا شنو تقترحوا باش نحط شين خاطر فماش ان اوتر شوا
فما داتا هكا Hey, quand on a chaîne, le test, normalement, même il dure, malheureusement. Alors, peut-être, SPSS, y a la chaîne comme étant des haja qualitatifs qui mal caractère. Voilà, exactement. On est peut-être lien avec R, en fait, Je t'ai fait différence, c'est vrai. Ou peut-être que je me parfaitement à la question, peut-être. معناتها en fait numérique في SPSS في R يهز tout ce qui est numérique ويهز tout ce qui est factor en fait معناتها التيب فاكتور في R. par contre الشون هذا الشين في SPSS في R يهز الشون كاركتر en fait voilà exactement. donc في SPSS pardon في R لو كان نجي نعمل انا la nova je suis obligé de transformer la variable Kali en facteur, bien sûr. Alors, لو كان نخليها caractère, normalement, كيف نفس الحكاية, le test ne sera pas fait. D'accord? Donc, c'est vrai, obligation de passer par le menu numérique pour faire ce test. D'ailleurs, c'est une contrainte. لو كنت تذكروا voilà تو ميساج en 2 secondes نتذكروا شويه البيفاريي par exemple هوني الكوريلاسيون بيفاريي par exemple la nova a un facteur كيف exactement oui très bien كيف بالنسبه لل tableau de croisé en fait كيف tableau croisé c'est-à-dire test de Q2 نجم غادي نعملوا test de Q2 في tableau croisé كيف donc on est obligé de passer par type de variable numérique d'accord كيف بالنسبة tout ce qui est test non paramétrique اللي عملتوهم en fait que ce soit un échantillon test de Kolmogorov etc. كيف هنا test de Whitneyman test de Kuskal-Wallis etc. mais tout ce qui est statistique non paramétrique on est obligé en fait de passer par le menu numérique. Alors oui en fait disons la phase la plus importante fait le mesure bien sûr donc l'année fait le mesure d'accord donc l'année d'ailleurs test ينجم يوقفك carrément d'accord إذا كان عندي variable quanti c'est une variable échelle إذا كان عندي variable quali الأولاد donc عندي soit échelle soit ordinal soit nominal d'accord donc bien sûr l'année عندي une variable nominale donc l'année c'est vrai la question de votre camarade donc d'une part type numérique d'autre part une mesure nominale. Alors l'année c'est vrai donc on est obligé d'ailleurs toujours de passer par ce type numérique حتى في الجرافيك الأولاد حتى في الجرافيك حتى لو تعملوا des analyses de représentation graphique en fait lorsque vous allez décrire d'une manière univariée les variables vous pouvez garder toujours le type numérique etc. donc pratiquement bref pratiquement 99% في SPSS le type pratiquement toujours sera numérique ما فماش besoin كبير les autres types et surtout les chaînes de caractères d'accord voilà donc la remarque de vos camarades c'est vrai c'est une question qui se pose toujours alors في SPSS قلت لكم كما في الآخر خاطر فما plusieurs choix type de variables donc le problème ne se pose pas donc la FIR donc la nova كما قلت لكم قبيله donc الفاريابل كالي يقراها as factor وتتعدى donc sans problème bien sûr le temps c'est une variable هذيك numérique bien sûr sans discussion elle est le variable vente d'ailleurs حتى من بعد par la suite qui نعملوا chapitre suivant بعد l'ACP l'analyse factorielle des correspondances en fait je pense كيف donc مش نتعداو بالمنو numérique d'ailleurs bien que les deux variables sont qualitatives on verra ça donc par la suite voilà donc هذا en ce qui concerne donc la création des variables voilà alors تقعد بعد الphase la saisie de données qui mettra voilà donc service ou le dest donc ظاهرين غادي كالي nominal comme
Donc, toujours, نقرأ فيهم أنا في مخي كاليه nominal, bien que le type c'est numérique. Donc, on dit 45 observations, 45 individus. On dit la variable temps. La variable temps, elle est le quantitatif. Donc, l'oula ou variable, disons, explicative, qualitative, d'accord, supposée indépendante, ou le variable temps, elle est variable quantitative, elle est dépendante, où on essaye de l'expliquer en fonction de deux variables quali, service et dest. Voilà. Donc, pour faire l'ANOVA a deux facteurs, d'accord? Donc, le modèle linéaire général. Alors, le modèle linéaire général. Donc, en quelque sorte, là, le modèle linéaire général. L'année prochaine, Inch'Allah, la deuxième année, tu as le cours de l'économétrie. La régression, c'est un modèle linéaire en fait. Un modèle linéaire, c'est-à-dire là où on explique une variable en fonction d'une ou plusieurs variables. Donc, nous sommes dans un cas. multiple يعني. Oui, pardon. Nous sommes, oui, pas ma question, تفضل, oui. يعني موديل لينيير multiple ما عاد simple. صحيت alors علاش multiple خاطر عندي plusieurs variables explicatives خاطر حطيت زوز سيرفيس وديست لو كان جات واحده بركه اكس دونك يولي موديل كما قلت انت موديل simple bien sûr d'accord donc nous sommes dans la famille générale alors شو الفرق ما بين الرégression classique quoi انه هون les x sont qualitatives ماهمش quantitatifs معناها service ou dest sont deux variables qualitatives alors que في العادة في régression on commence généralement par un modèle linéaire que ce soit simple ou multiple لكن في العادة bien sûr عندي y quanti ou les x quantitatifs bien que بعد زاد في régression تتبدل la nature des variables تتبدل y ويتبدلوا الx on parle de régression logistique وقت الy تبدأ qualitative, par exemple binaire, ينجم يكون y qualitative, les x quantitatives, l'analyse discriminante, c'est le chapitre 3 de ce cours. تنجم تكون العام الجاي معناتها régression sur des variables qualitatives mixtes en fait, معناتها y qualitative mixte ou x kiff qualitative mixte et dans ce cas ce sera régression sur des variables qualitatives en général, voilà. Donc, نمشيو l'univarié. Voilà, donc variable temps, هي la variable dépendante, d'accord? Variable donc la variable dépendante هي y, toujours, c'est-à-dire la variable à expliquer. هي الفاريابل اللي انا معناتها حاجتي بها en fait, c'est la variable temps, اللي هي la variable quantitative. Alors toujours les modèles, c'est la variable dépendante. D'accord? Les autres variables, ce sont les variables indépendantes. Ce sont les variables en fait, qui vont expliquer la variable temps. D'accord? Alors, on l'appelle les facteurs, bien sûr. Ce sont deux facteurs, voilà. Donc, l'année, on dit les facteurs, en fait, ils ont un service ou dest, les deux variables qualitatives. Voilà, donc... مش وقتاش نستعمل فاكتور الياتوار؟ لا ما نبي شيء لان كان جا عندي فيكتور الياتوار كان جا فما موجود فهمت لو كان فما مي هو دو توسون هو بطبيعته سا اكزيست معناها سي ايفيدون معناها فاكتور الياتوار اللي هو بسيلون فينالمون لو تيرم ديرور فينالمون دونك خليوها ديسكسيون تاع فاكتور الياتوار خاطر معناتها هوني جوست حاجه بركه معناتها اون فات في العاده الالياتوار le résidu, l'aléatoire, le terme d'erreur, il n'est pas observé, on dit des observations. Bien que parfois, ce qu'on appelle le résidu, il y a la régression, il y a estimation du terme d'erreur tout court, en fait. Voilà. Oui, femme une autre question, je pense, oui. Non, mais c'est هذيك بيدو بالطبيعة نفس السؤال. Très bien, voilà, exactement, oui, d'accord. Voilà, alors, dis-moi de toute façon, en règle générale, dis-moi fait toujours femme le facteur aléatoire, le farq بين السcience statistique ou le maths,
هو finalement la présence معناتها ديما d'une perturbation d'un bruit blanc d'un facteur aléatoire يخلي الموديل non déterministe. شو معناتها الموديل non déterministe؟ مش دو تيب كيما في المات y égale à x plus b tout court. Donc y égale à x plus b plus un terme d'erreur plus perturbation plus des facteurs secondaires واللي هم يمثلوا الفاكتور aléatoire. Donc ça c'est généralement la différence entre un modèle statistique et un modèle mathématique pour prouver voilà pour montrer que toujours il y a bien sûr l'erreur موجودة bien sûr في الموديل. l'erreur هذه اللي هي كما قلت لكم معناتها normalement في العادة on essaie de l'estimer par ce qu'on appelle le résidu. Voilà, donc c'est bon. Je vais le OK. Et on va essayer évidemment de lire les résultats, d'accord? Donc, bien sûr, état mathématique, les descriptifs, état descriptif des variables qui ont été observées, etc. Alors là, donc toujours fait analyse, puis article statistique descriptif. Alors généralement c'est moyenne écart type, d'accord. Donc là la moyenne de la modalité l'oula avec les différentes options, etc., etc. Donc ça c'est descriptif. Ah bien sûr, il est حاجتنا به احنا هو هذا, d'accord. Ben, قبيل en fait قلت لكم لو كان تعمل la nova par facteur كل واحد وحده bien sûr نجم d'accord. d'ailleurs هوني لهنا يخرج لك en fait يخرج لك لهنا معناتها قداش السيرفيس وقداش الديست كوا. لكن هوني تلقاو une ligne elle est très importante en fait وهذه valeur ajoutée نتاع التست اللي هي service fois test en fait. Alors ça ce qu'on appelle l'interaction en fait. Je معناتها l'interaction d'ailleurs هو هذه c'est l'intérêt نتاع l'analyse. Alors en fait بعد ساعات توا هوني نرجع للبيفالو معناتها بعد ساعات عندي variable quantitatif donc نرجع لل base voilà نرجع للباز نرجع للريزولتا. donc عندي variable quantitative temps تنجم ما تلقاهاش عندها علاقة مع الفاريابل سيرفيس معناتها absence de relation. Autrement dit, la variable الأولى n'affecte pas la variable quantitative ou bien l'association elle est faible. D'accord? Très bien. نمشي للفاريابل الثانية كايتاتيف الفاكتور الثاني معناها كيف نجم ما نلقاش نجم معناتها ما فماش effet sur la variable quanti. Donc je vais résumer. Donc عندي variable service, première variable quali qui n'influence pas le facteur la variable temps, la variable quanti, et également le deuxième facteur la deuxième variable quali n'affecte pas la variable quanti. لكن هوني faites attention, ceci ne veut pas dire que l'interaction بين les deux variables quali n'affecte pas la variable quanti. معناها ينجم الأولى n'affecte pas وحدها الثانية n'affecte pas وحدها لكن الزوز مع بعضهم bien sûr et c'est ce qu'on appelle l'interrelation en fait l'interaction بين les deux variables elle peut affecter la variable quanti. معناتها en fait ce sont les individus statistiques par exemple il y a une certaine modalité de la première variable et certaines modalités de la deuxième variable qui vont affecter considérablement et significativement la variable quantitative. D'accord? سامحني مسير في الكتير احنا في التابلو في الاناليز نجموا نشوفوا انه ما عندوش مثلا انترولاسيون مع الاخر فوالا هوني تحكي على هنا لهنا الريزولتا اي ريزولتا تري بيان. توا هنا دوماج كلهم عاطين سينيفيكاسيون مي مش مشكله. دونك لهنا l'exercice il est très معناتها l'analyse est très significative. مع كي تاخذ الفاريابل الاولى السيرفيس هاي السيرفيس d'accord. alors كالعاده bon هذاك ما حشيش بيه somme de carré degré de liberté carré moyen والاف نتاعها اف او بي اس هذا 161 560 signification 0. Alors bien sûr qu'il نلقى seuil égal à 0 معناها la variable elle est très significative. معناتها احنا كيفاش نعملوا الكونكلوزيون on compare toujours
le seuil de signification avec l'alpha اللي هو 5%. تعرفوا اللي في 0.05 صحيح في البزنس ديما ناخذوا 0.05 كي نلقى signification هذه اقل من 0.05 automatiquement on va rejeter l'hypothèse H0. Alors l'hypothèse H0, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet, bien sûr, de la variable Kali sur la variable Conti. Ou elle, tout simplement, les deux variables sont indépendantes. Elle H0. Donc on est un seuil de signification qui est égal à 0. Automatiquement, bien sûr, je vais refuser catégoriquement l'hypothèse H0. Ou par conséquent, les deux variables service, la première variable Kali, service, ou le variable temps, ne sont pas indépendantes. La variable service, la première variable Kali, le premier facteur service affecte d'une manière significative la variable quantitative temps. D'accord? نفس الشيء بالنسبة للدوزيام variable qualitative d'est, deuxième variable qualitative d'est, ou la deuxième facteur. Kif directement la chose la plus importante, bien sûr, نمشي للsignification. Donc seuil نتاعو c'est 0, معناها أقل من 0.05 et par conséquent on va refuser l'hypothèse à 0. وهوني règle générale في SPSS مش في SPSS partout في اللونجاج الكل في اللوجيسيال الكل ديما إذا كان السينيفيكاسيون alors هوني تسمى السينيفيكاسيون ينجم في الآن يسميها لكم بي فالو بيان سور ولا في البايثون ولا un autre logiciel ce qu'on appelle هوني السينيفيكاسيون ولا le بي فالو إذا كان البي فالو inférieur à 0.05 toujours il faut refuser l'hypothèse à 0 et accepter par conséquent l'hypothèse alternative H1 ou H2 etc. H1 ce qui est sûr il faut refuser l'hypothèse H0. Donc, le variable d'est, kif, le seuil c'est égal à 0. Donc, on refuse l'hypothèse H0 et les deux variables ne sont pas indépendantes. Voilà, autrement dit, la deuxième variable Kali, il y a le deuxième facteur d'est affecte significativement la variable temp, bien sûr, كما قلت لكم. Alors, في الثالثة كيف évidemment, bien sûr, هوني le cas service fois d'est, hein, c'est l'interaction, bien sûr. Donc, le service. Alors, généralement, l'interaction, في الستاتستيك يعملوا لها produit en fait. معناتها يشد الفاريابل الأولى يضربها في الفاريابل الثانية. Le produit en fait, généralement, hein. Donc, c'est un produit où il s'est mis l'interaction entre les deux variables. Évidemment, حتى هوني كتخرج لنا significatif. علاش خاطر le p-value qui est égal à 0, le p-value qui est égal à 0, inférieur à 0.05. Par conséquent, on va refuser l'hypothèse H0 et donc les deux variables ne sont pas indépendantes et par conséquent, les variables Kali expliquent parfaitement, hein, les deux variables qualitatives expliquent parfaitement la variable dépendante temps, ou elle, tout simplement, c'est un modèle très significatif. D'ailleurs, l'SPSS, يخرج لنا un indicateur راهو ان شاء الله في الزمانيه خاتيستين en fait juste R2 معناتها عطاه comme output l'SPSS R2. Alors le R2 هذا le coefficient de détermination c'est un indicateur pour évaluer les modèles en fait, hein, en fait il mesure c'est un rapport où en fait variance expliquée sur la variance totale. Donc il mesure le pourcentage de variation expliqué par les variables X اللي انت حطيتهم. معناتها لهنا autrement dit لو كان نحب نقرا الموديل نقول هذيك 0.954 نقول le premier facteur اللي هو السيرفيس le deuxième facteur اللي هو الدست ils expliquent مع بعضهم الزوز مع بعضهم les deux la somme des deux disons hein, les deux variables qualitatives service ou dest expliquent la variable temps, la variable quantitative temps à concurrence de 95,4%.
معناتها قبيله انتم سالتوني على الالياتوار قبيله كتتذكروا وقت عملنا الاناليز قلتوا لي فوالا دونك نرجع في ما يصيرش دونك موديل جينيرال الوغ لهنا دونك سالتوا لي على الالياتوار دونك هوني الباي نتاع الالياتوار هو اللي بقى لل 100% معناتها ابري 4.6% معناها 4.6% هي اللي مشات الياتوار سيتادير جايه من فاكتور سيكوندير دونك اثرت على الفاريابل طون لكن في ليفي نتاعها براتيكمون سي نيجليجابل معناتها 4.6% c'est pas beaucoup. Là, en fait, il s'agit d'un très bon modèle. Pourquoi? Parce que les deux variables, ils ont expliqué presque 95% de la variation de Y. Il y a la variation du vecteur, voilà, de la variable temps. Voilà. Alors, si vous avez des questions, Léna, c'est facile, en fait, juste معناتها هوني ربما جديد حاجه جديده بالنسبه لكم انتم الاولى جماعه لو برودوي هذيك حاجه لو برودوي صحيت فوالا داكور معناتها تنجم بس سامحني احنا توا نورمالمون الاناليز اللي قلت عليه حاجنا باش على الاقل ريداكسيون نتاعو ولا كذا باش نعرفوا كيفاش يصير بالضبط او سمعناك فهمناك شنو مطلوب اما حاجنا على الاقل ريداكسيون تاع الاناليز هذا معناتها الكلام اللي قلته انا اون فات هذاك اي مسي باش نعرفوا احنا خاطر توا مثلا في اكتيفيتي ولا في بروبليم ولا كذا هو فهمني شيء مسي داكور اوكي هو مسيو كما قال انيس تصور اهم حاجه هي الانتربريتاسيون وي باش تخرج يعني هي الجراف يعني الكالكول هذا تعملوا بالاس بي اس اس اوكي مريقل اما الانتربريتاسيون هي اللي تفرق وي بيان سور دايوغ الكور كله معناتها كسوا السنه ولا العام الجاي معناتها الاهم حاجه هي سي لانتربريتاسيون خاطر لو كالكول اللي سامبل ان فيت كسوا في اس بي اس اس ولا في الار الكالكول سهل برشا بيان سور ان كيلكو سكوند تاخذ لو ريزولتا نتاعك وكل تبقى في الانتربريتاسيون كما تلاحظوا براتيكمون فما حاجه ديما تتعاود اللي هي نعاود نقولها اللي هي تو سكي سينيفيكاسيون او بيان بي فالو توجور باش تاخذ ساعه ديسيزيون قبل ما تعملوا الاولاد انتربريتاسيون ساعه لازمك تاخذ ديسيزيون شنو هي ديسيزيون سيتادير لو تيست اللي عملته يلزمك تقول شنو هي زيرو شنو هي اش 1 بيان سور وشنو هي la décision finalement prise donc dima de toute façon je vais rédiger tout ça dima on compare le seuil de signification avec le 5% اللي هي généralement ما بدلوهاش pour voir si on va accepter H0 اللي هو l'indépendance نتاع ما بين les deux variables كونتي وكالي والا لا دكا قلت عاد اليوم شنو اللي زدتها سفغي هي الانتراكسيون بالفاريابل هي مهمه بالحق الانتراكسيون مهمه علاش ان شاء الله قلت ربي في وسط الجمعه اون فا فير اون اكتيفيتي معناتها كوريجي ان فيت باش نحاول ناخذ فاريابل كالي معناتها فاكتور ما عندهاش افي كبير على الفاريابل كونتي وحدها وبعد كيف une deuxième variable كالي معناتها فاكتور ما عندهاش effet كبير على الفاريابل كونتي dans ce cas on va voir l'effet نتاعهم simultané l'interaction c'est l'effet simultané c'est l'interaction d'accord نعطيك exemple معناتها اش معناها l'interaction مثال نقول مثال تاخذ par exemple ناخذوا لو جونر لو سكس par exemple homme femme تلقاه ما ياثرش برشا على الفاريابل غريك على الفاريابل كونتيتاتيف جو دي نابورت كوا بيان سور وناخذ دوزيام فاريابل كالي اللي هي ريجيون ريجيون باغ اكزومبل قسم تونس 7-8 ريجيون نور است نور ويست لو سنتر است لو سنتر ويست لو سود است اكسيتيرا فوالا نلقى كيف زاد لو فاكتور ريجيون n'affecte pas la variable conti لكن كي ناخذ الانتراكسيون دي دو نلقى افي باغ اكزومبل نلقى مثال اللي اكزومبل لو جونر فيمينان
par exemple, qui habite dans le bloc ouest, un effet à un modèle, bien sûr. Dans ce cas, ما عادش sexe وحده لا la variable genre وحدها لا فما une modalité اللي هي locomotive اللي هي par exemple خديت le genre féminin avec une autre modalité من الفاريابل ولا plusieurs modalités من الفاريابل الثانيه اللي هي région par exemple خديت le bloc ouest. Donc, تولي الزوز مع بعضهم bien sûr يأثروا على الفاريابل quantitative. Ça, ce qu'on appelle l'interaction entre deux variables qualitatives et qui peuvent bien sûr avoir un effet positif, un effet significatif sur le modèle. On va faire bien sûr une autre activité sur ce problème au cours de la semaine. Donc ça c'est promis. Et je vous donc je vais présenter et rédiger une interprétation du résultat du test, bien sûr, concernant cette partie de l'analyse de la variance. Hein. Donc là, on était, l'exemple la NOVA, c'est une analyse de la variance. Hein. D'accord. Donc, il se fait par le biais d'une comparaison de moyenne. Bien sûr, le cours... مش معناتها واحد لازم يرجع الكور لا جوست ناخذوا لو ريزومي ناخذوا لو بلوز امبورطون من الاناليز داكور فوالا دونك عرفت اذا كان فما اون اوتر كيسيون باش نتعداو توا حاجه اخرى سي بون عرفت سي بون سي بون نورمالمون سي بون داكور اوكي دونك on va faire l'OLED une autre activité, d'accord, et ça sera donc corrigé par un support écrit. Voilà. Alors, باش نتحدث توا الكور نتاعنا معناتها en fait. Donc ça c'était l'introductif avec les derniers aspects faits que ce soit في semestre 1 et avec l'introduction في cours 2. عندنا الكور نتاعنا اللي هو l'analyse en composante principale اللي بدينا فيه le 3 fois والجمعة الجاية je pense عندنا فيزيو باش نكملوه en fait. Voilà, donc شفنا l'autre fois, et l'analyse en composante principale, c'est une méthode de SAR descriptive qui essaye de résumer les données dans une base de données où il y a des individus, n individus, pour lesquels on a observé P variables quantitatives, hein, donc les variables MTI de l'ACP, ce sont des variables quantitatives, d'accord. Juste à titre de rappel, hein, donc à titre de rappel, voilà, à titre de rappel, donc هذا الكور نتاعنا l'autre fois, donc تتذكروا من الأخرى خدينا quelques individus, 9 individus, bien sûr ça c'est un exemple très réduit, pédagogique c'est tout, juste pour présenter la méthode. شفنا des variables quantitatives اللي هما les notes في 5 matières, d'accord. Notes في 5 matières, maths ou sciences ou français ou latin ou musique. Voilà. Donc là où je me charme, donc sur SPSS, sous SPSS, on va donc créer rapidement cette base, et ensuite, donc on va faire la CPMT. Vous allez voir les traitements difficiles. Les résultats, l'interprétation اليوم. Ou le reste, bien sûr, le cours la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vais créer les variables. Donc, voilà. Donc, rapidement. Monsieur. Oui. Monsieur سامحني بربي الاكتيفيتي اللي عطيتينا باش تعطينا الكوريكسيون نتاعها هذيك اي بيان سور نتاع الكور هذا ولا الاخر ان فيت لكن نتاع الكور هذيا اي لا بيان سور وي هي وفات الدنيا نتاعها سي بون هي وفات جو كخوا اي اذا كان وفات وي بيان سور وي دونك sans problème oui bien sûr donc je vais donc corriger bien sûr donc c'est français, latin, musique. Alors, français, voilà, latin et musique. Voilà.
Alors, كلهم des variables quantitatives, évidemment, باش نحطهم الكل ميشيل. الكل ماشي. الكل ميشيل. Très bien, très bien. وتوا باش نرجعوا للكيستيون نتاع صاحبكم قبيله. الكيستيون انتريسونت بالحق معناتها. Concernant l'individu, je vais le créer aussi. Donc, je vais créer la variable individu. Je vais créer la variable individu. Bien sûr. باش تقولوا لي monsieur اش تعمل به؟ هوني ما يصيرش. دونك من لي رار معناتها من لي رار تريتمون في اس بي اس اس وين نحط فاريابل تيب شان. علاش؟ حتى اي وي فما كيستيون. وي بس قلت لك لهنا يلزمنا نحطوا شين دو كاركتير. علاش وي في الاناليز بعد في الكومباريزون يلزمها هذيك تكون شيء. نقول لك علاش ساول حاجه تشوفوا توا في الكالكول. رد بالي الاولاد الفاريابل انديفيدو مش ندخلها في الكالكول بالكل بيان سور. سي اون فاريابل دايوغ شين دو كاركتير. دونك هوني يفو ميو هوني نعملوا البارامتراج بيان سور. دونك اي 1 اكسيتيرا اي 1 اي 2 اكسيتيرا. لكن رد بالي معناتها مانيش باش نحطها في الكالكول بيان سور خاطر سينو نولي كونتراديكتوار مع روحي. هذا دون بار نقول لكم اس بي اللي هي اناليز نتاع فاريابل معناتها كونتيتاتيف اكسيتيرا ودون بار نحط فاريابل شين. الوغ هذه اون فيت جوست باش تصلح من بعد باش تعمل بها الكارت. فوالا لا كارت فاكتوريال. فوالا لا كارت. الوغ جيسبر كو فوالا سي بون مانيش غلط. دونك هذه تصلح كان باش تعمل بها تصور بها. وكي تبدا باش نصور حاجه ان فيت جو با بيزوان باش نعملها نيميريك. دونك يقبلها حتى هكا الشين سي با غراف. فوالا دونك عندنا قداش من 9. نعم 9. اي فوالا تري بيان 9. فوالا قلت فوالا جوست عملت الفاريابل juste بعد باش تعمل le graphique, d'accord, mais sinon الباقي كلهم ce sont des variables quantitatives. Voilà. كيفاش تعمل la CP en fait la CP معناتها في نعم سامحني معناتها كان فهمت في لا سي بي توجور انا عم بيزوان d'un variable de type chain. عجل في الكارت ديما عندنا باش نعملوا سينيفيكاسيون ولا باش نقسموا بالتيب ولا لهنا تبعني سامحني باردون peut-être j'ai pas bien compris la question peut-être. اما هوني عملت الفاريابل شين نستحق لها في الاخر بالكل وقت نجي باش نعمل نصور. اش معناتها نصور؟ هات نوريه لكم لحظه بركه. سيركل ما مسيو لا مش سيركل. لا سي با لو سيركل. صحي تري بيان تري بيان سي با لو سيركل. وي فهمتك. وي نو هذاك السيركل هذاك هو سيركل دو كوريلاسيون. هذاك فيه كان لي فاريابل كونتيتاتيف ومش حتى الجرافيك دي فالور بروبر زاده. لا ça ne concerne pas ça mais ça concerne les nuages de variables. لا مش nuage de variable aussi. هاك عديد الكارت مسيو. هاي كارت دي انديفيدو. فوالا هاي شفت. هذا هو ça concerne uniquement la carte des individus. كهو باش نصور بها le positionnement des individus. مسيو عندكوني السيركل ولا سمعتك؟ السيركل هوني موجوده بيان سور موجود. جست نمشوا لها شوي بالله باش نفهم. هيا باش نمشيو لها. لا مشي لها en fait. اوكي oui bien sûr. donc هوني قلنا réduction des dimensions. alors la CP نلقاها في réduction des dimensions. donc اسمها بركة يوضح en fait réduction ça veut dire que je vais réduire le nombre des dimensions de l'espace initial ملي كان P facteur ولا P composante باش يولي un nombre inférieur largement le nombre initial اللي هو P. donc réduction de dimension. ملي كانت عندي P variable quantitative هوني عندي قداش من variable عندي maths و sciences و français و latin musique 5 5
Donc 5 تما شوية hein. Donc 5 تشوفوا توا باش نقصوهم برشا. Donc finalement on va retenir uniquement peut-être يما 2 ولا 3. On verra avec notre exemple pédagogique. Voilà. Donc réduction des dimensions. ونمشي l'analyse factorielle. D'accord. Donc نمشي l'analyse factorielle. D'accord. Analyse factorielle. Voilà. تجيني هذه boîte de dialogue, pardon. Voilà, donc شنو باش نعمل كيما قلت لكم قبيله. Donc باش ناخذ les variables. Alors باش ناخذ les variables quantitatives. رد بالي كهو ها كيما تراو ما نهزش l'individu juste عملناه قبيله باش نصوروا به الكارتة في الاخر بالكل بيان سور ما يدخلش في الكالكول. دونك ما عندوش علاقه بالسيركل دو كوريلاسيون ما عنده علاقه بحتى شيء ما عندوش علاقه باللي فاريابل كوانتيتاتيف اللي انا خذيناهم اللي هما المات والسيونس والفرنسي واللاتان والموسيك. Voilà, donc les variables quanti, d'accord, radica, d'accord. نمشي تو نشوف les options اللي عندي en fait. Voilà, donc caractéristiques univariées. ناخذ l'indice KMO pour apprécier la qualité de l'ACP. ناخذ les coefficients de la matrice de corrélation, peut-être à un niveau de signification. Voilà. Alors, pour cette première présentation de l'analyse en composante principale, on peut se contenter déjà de ces premiers résultats. Ensuite, on va voir le reste, bien sûr. D'accord? D'accord? Donc, on est comme des options. Par exemple, le nombre de valeurs propres. Les valeurs propres supérieures à 1, c'est une règle en fait du cours. Il y a plusieurs règles, comme la règle du code, règle de Kaiser, etc. Et تنجم زاده تجي للسبيسيس وتفيكسي له nombre de facteurs. تقول له يا خويا سامحني نحب نخدم كان deux composantes, l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. C'est possible aussi. Donc là نجي نكوشي نجي هنا نقول له نحب 2 ولا 3 ولا etc. d'accord. Donc احنا بون مش نستعملها توا باش نخليها valeur propre supérieure à 1 خلينا نشوف قداش من facteur. Voilà. Pour le reste, on verra par la suite بشوية بشوية. Voilà. نعملوا ساعة توا اوكي تشوفوا les premiers résultats ومن بعد نمشيو اسبيت اسبيت. Voilà. Donc alors où est-ce qu'il est le calcul? قاعد يعمل في التريتمون. Je pense قاعد يعمل في التريتمون. Alors, il me signale un problème. Il signale qu'il existe au moins 2 observations, au moins une variable. Pardon. En fait, je m'excuse, Nader. En fait, on n'a pas saisi les données, en fait, je m'excuse, oui. Voilà, faire un tableau, c'est normal, donc voilà. Alors, on n'a pas saisi les données, bien sûr. Donc, faire à la base, c'est normal, il va signaler un problème. Voilà. Donc, en principe, normalement, résoudre les données كلهم. Voilà. Donc, il y a 9 observations. Donc, normalement, c'est bon. Alors, allez, je vais me coller. Alors, CTRL-C, CTRL-V. Avant. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc,
Donc, on va transiter par l'Excel. CTRL-C. L'individu, il est, monsieur. Ah, la même touche, l'individu. Là, c'est bon, hein, comme c'est bon. Là, comme chez Tawa. فهمت علاش من الباوربوينت ما تمشيش الكوبي كولي بيزار شويه bon l'excel mais c'est pas grave voilà donc pour les individus donc كملوها توا voilà alors نجربوا espérons que المره هذه تمشي CTRL V ما حبش voilà bon c'est pas grave ماشي يقراها لك شين دو كاركتير على خاطر ما يمكن ما يخرجش. لا حتى الكونتي ما هزهاش حتى الكونتي دونك تحط في الاكسل وبعد تبدل. exactement voilà exactement معناتها بالباوربوينت الواحد ما حبش يعمل الكوبي يحب يتعدى بالاكسل بون سي با غراف voilà voilà donc c'est bon لا يعمل en principe voilà c'est bon voilà donc هذه الباز نتاعنا en fait به voilà donc l'analyse en composantes principales voilà donc هذوما les variables نتاعنا en principe شفنا قبيله donc les caractéristiques descriptives ainsi que la matrice de corrélation ça a été signalé par votre camarade. J'ai également parlé de l'extraction. قلت هوني فما plusieurs types فما la règle du code تنحكيو عليها في الكود peut-être فما la règle de Kaiser اللي هو يقول لك لازم تاخذ les valeurs propres supérieures à 1 voilà. Donc, je vais me contenter uniquement de ces deux indicateurs pour l'instant. On bas, évidemment, etc. Voilà. Alors, tableau متاعنا توا bien sûr تعطى. كما تراو في كل analyse يعطيك أول حاجة le tableau statistique descriptif, c'est-à-dire la moyenne de chaque variable ainsi que l'écart type et le nombre d'observations. Et bien sûr, أهم حاجة, bien sûr, c'est la matrice de corrélation qui a été signalée par votre camarade. Ah, il y a une matrice de corrélation. Rien. Alors, c'est une matrice carrée, l'OLED. Hein, c'est une matrice carrée. Donc, je n'ai fait la matrice carrée. Ça, dimension متاعها قداش. Dimension متاعها هي P. ايش معناها P؟ هي le nombre de variables quanti. انت من الأول خذينا المات والسيونس والفرنسي واللاتان والميوزيك دونك عندي 5 variables quantitatives ها هو الاكزامبل عندي 5 variables quantitatives واللي انا نحب نخدم بهم السي بي 5 فوالا دونك لهنا اش عمل الاس بي اس اس دونك il a calculé le coefficient de corrélation de personnes voilà c'est le coefficient je répète le coefficient de corrélation de personnes اللي انتم عملتوه معناتها السمستر الاول نذكركم به en fait mais c'est pas grave rapidement donc في الكوريلاسيون بيفاريي في السمستر الاول donc تجي مثال تحسب كوريلاسيون دو بيرسون دونك ناخذ مثال مات وسيونس alors كما تراو هوني coefficient de corrélation فما ثلاث انواع en fait alors البيرسون هو pour les variables quantitatives où il s'y pose des hypothèses كالعادة كما النورماليتي كما l'homocydasticité مع variance égale de toute façon حتى la nova كيف donc هذا المايون فابل نتاع لي تيست بارامتريك وعندك زي تيست دو سبيرمان pour les variables qualitatives pour les variables ordinales à chaque fois où le test de Pearson ne s'applique pas voilà donc هوني لو كان نقبلوا نعملوا اوكي نلقى الفالور 0,983 le coefficient de Pearson en fait كي ترجع للماتريس نتاعنا هاك الماتريس نتاعنا الاولاد تلقاو المات والسيونس 0,983 bref donc la matrice de corrélation شنو تحسب tout simplement le coefficient de corrélation bivarié entre une variable quantitative i et une variable quantitative j
I allant de 1 jusqu'à P ou J allant de 1 jusqu'à P. Donc, par conséquent, la matrice de corrélation est C, et il s'appelle C. Le terme général est CIJ, c'est indice IJ, qui mesure, le terme général mesure le coefficient de corrélation de Pearson, et les variables quantiques. Voilà, donc le coefficient de corrélation de Pearson entre une variable I, I est le maths ou la science ou le français ou le latin ou la musique, et la variable J, kif, remarquez bien, elle est faite diagonale. Il fait diagonale, le coefficient est égal à 1. C'est normal. Le coefficient de corrélation entre une variable avec elle-même, c'est toujours, il vaut 1, bien sûr. D'accord? Alors, le coefficient n'est pas positif, qui n'est pas négatif. Il est compris entre moins 1 et 1. Lorsqu'il est proche de 1, c'est une forte corrélation positive. Et lorsqu'il est proche de moins 1, c'est une forte corrélation de négatif. Voilà. Donc, le premier output, اللي هي الماتريس دو كوريلاسيون. الوغ هوني فما سينيفيكاسيون احنا طلبناها قبيله كعملنا الاناليز طلبنا سينيفيكاسيون. الوغ شنو هي السينيفيكاسيون؟ هي لك البي فالو فينالمون طلبنا من الاسبي اس اس يعطيني البي فالو نتاع الكوفيسيون دو كوريلاسيون. اش معناتها؟ معناتها يندرى الكوريلاسيون ما بين لي دو فاريابل اللي سينيفيكاتيف ولا لا. ناخذ اكزامبل احنا نقراو كالعاده. مثال هذا ما بين المات والسيونس. البي فالو تيغال ا زيرو. المات والسيونس البي فالو سي تيغال ا زيرو. كالعاده كما قلت لكم قبيله on ne change pas معناتها de conclusion, de décision. Le p-value c'est égal à 0, inférieur à 0,05. Donc, on refuse l'hypothèse à 0. On y fait corrélation, l'hypothèse à 0, le coefficient est égal à 0, absence de corrélation. Donc, je vais refuser l'absence de corrélation. Les variables sont corrélées significativement, bien sûr. Monsieur? Fadhal. Monsieur Samahni, c'est-à-dire la façon que j'interprète bien la corrélation, l'absence de corrélation, c'est-à-dire aucune liaison entre les deux matières. Exactement, oui. Aucune liaison entre les deux, pardon, entre les deux matières, maths et sciences. Ah, oui, les deux matières, ça très bien, exactement, oui. Exactement, oui. Oui, exactement. exactement. فما حتى استناني مثال ترى يبدا لي بالزيرو هذايا سامحني الزيرو بي فالو مش الفالور هاي هاي c'est-à-dire absence de liaison entre les maths et les sciences. اي لا مش هكا لا العكس لنا سامحني شو اغزلي هناك فما مسيو اي بيان سور كوميونيكاسيون فما هاي جيتك باش نعاود لك دير احنا شوف لقينا لو بي فالو est égal à 0,983 donc proche de 1 لهنا signification رد بالي le p value est égal à 0 il est inférieur à 0,05 par conséquent on va refuser l'hypothèse H0 rejeter H0 صحيح H0 هو l'absence de corrélation. Donc, on va refuser l'absence de corrélation. Les deux variables sont corrélées, d'accord? D'accord. Par contre, تحب كملها يعطيك الصحة كملها بالنسبة للمات والفرنسي par exemple. كملها باللي هي ما بين المات والفرنسي هاوكا البي فالو هو 0,279 هاوكا 0,279 Donc, Dima, on le compare avec 0,05. Donc, il est supérieur ou l'inférieur? Il est supérieur. Donc, on va accepter H0. Donc, l'absence de corrélation. Donc, l'absence de corrélation. D'accord. l'absence de corrélation. L'absence de relation بين المات والفرنسي. وإلا tout simplement العباد اللي باهين في المات pas nécessairement باش تراهم باهين في الفرنسي ما فماش corrélation de toute façon. D'accord? C'est tout à fait logique, oui. Exactement, oui.
malheureusement, c'est vrai, malheureusement, oui. D'accord. كيف ما بين المات واللاتان على التانجونت معناتها على 0.05 ما فماش كوريلاسيون. بار كونتر على 0.1 فما الكوريلاسيون تري بيان كيف ما بين المات والميوزيك. الوغ لا مالوروزمون كيف فما ابسونس دو كوريلاسيون ما بين المات والميوزيك. علاش؟ خاطر لو بي فالو تيغال à 0,489 il est supérieur à 0,05, donc je suis obligé d'accepter l'hypothèse H0, ça veut dire absence de corrélation, mais bien le math ou la musique, absence de relation, mais bien le math ou la musique. Autrement dit, ما فماش علاقة généralement, bon, عندي شوية passage en force. نقول علاقة معناتها c'est une cause à effet هذيك ريغريسيون ما برا نقول absence de relation ما بين المات والميوزيك دونك معناتها ما يمشيوش مع بعضهم ما فماش association ما بيناتهم il y a aucun lien voilà aucun lien d'accord aucun lien entre le math les mathématiques et la musique بديك كيف تنجم تلقى ما بين الفرنسي والميوزيك اكسترا معناتها هنا نلاحظوا مثال بالنسبه للميوزيك مع المات 0,489 مع السيونس 0,494 مع الفرنسي ومع اللاتان كلها في 0,4. ايش معناتها absence de corrélation d'une part mais bien musique et d'autre part avec chacune des autres matières le maths ou sciences ou le français ou le latin. ما تقولش عليه الميوزيك في كوكب آخر voilà tout simplement. معناها الماتريس دو كوريلاسيون علاش قلت قبيله مهمه خاطر فريمون تخرج بامال دانفورماسيون دونك هوني ديجا معناتها بالماتريس هذيا نعرف الميوزيك تقولش عليها تغني في كوكب اخر فوالا فريمون سي اكسترا تيرستر علاش خاطر ماهيش تتفاعل مع لي زوتر فاريابل que ce soit les matières scientifiques, le maths ou sciences, ou les matières littéraires, اللي هما الفرنسي ou le latin. Alors là, vraiment c'est extraterrestre, absence de corrélation, absence de relation, absence de liaison. Absence totale. Absence totale mais les autres variables, voilà. باللونغاج سوسيولوجيك نقولوا الميوزيك ما تفاعلش معاهم فوالا تو سامبلومون ما تفاعلش معناتها تقولش عليها ماتير اخرى ما تقولش عليها نحكيو على كوكب اخر معناها فوالا فريمون سي extraterrestre الميوزيك معاهم فوالا داكور. Alors هذه الماتريس دو كوريلاسيون اللي هي راه كيما قلت لكم لي امبورطون خاطر هي ديجا ماتيماتيكمون هي الباز نتاع لي سي بي خاطر تو لو ترافاي mathématique derrière اللي مش قاعدين نراو فيه هو يتعمل على الماتريس دو كوريلاسيون داكور. دونك هوني نوصلوا لل premier indicateur en fait. Le premier indicateur finalement l'ACP en fait. انت عليه اخترتوا قبيل الانديس كامو هذيك لي زانديس سوا هذيك اللي اخترتهم قبيله شنو تعمل منهم اناليز بالضبط؟ صحيح très bien voilà. Alors l'indice KMO le test de Bartlett en fait ce sont deux indicateurs pour apprécier ou évaluer la qualité de l'ACP, la qualité disons mathématique. Je m'en en fait il y aura la réduction de dimension اللي صارت acceptable ou مش acceptable finalement هذا d'une part. est-ce que les données نتاعك اللي عندك وبعد عديت بهم matrice de corrélation est-ce que la matrice نتاعك la matrice de corrélation finalement est-ce qu'elle est valable mathématiquement ولا alors je معناها valable mathématiquement ولا لا en fait. Est-ce que c'est vrai la corrélation ou l'information statistique contenue dans cette base de données يدرى موجودة ولا مش موجودة معناتها يدرى l'ACP finalement les résultats de l'ACP عندهم sens ولا est-ce qu'ils sont fiables ولا est-ce qu'ils sont valides ولا d'accord معناتها هذوما ce sont deux témoins عبارة témoin في الكهرباء التيموان في الكهرباء واحدة تيموان بتاع الزيت والأخرى تيموان بتاع الليسانس باغ اكزومبل فوالا. التيموان بتاع الزيت ça veut dire يقول لك est-ce que le moteur
اللي عندك سي بون ولا لا والاسونس اللي باش تمشي به. دونك هوني l'indice KMO test de Bartlett ce sont deux indicateurs pour apprécier la qualité de l'ACP. Autrement dit باش يقول لك l'ACP نتاعك مقبوله ولا لا mathématiquement. Alors bien sûr toujours avec une discussion etc. on peut valider. Voilà, on peut émettre en fait une conclusion par l'examen de ces deux indices en fait. Hein? D'accord? Une question. انا زدت حاجه اخرى مسيو. انت زدت خديت من بعدها الاكستراكسيون زاد عليه خدينا الاكستراكسيون سامحني هي honnêtement l'extraction أهم لي bien sûr hein. Vraiment هي أهم. هي l'extraction أهم برشا bien sûr. معناتها هوني مثال سبقت الكاليتي دو ريبريزونتاسيون معناتها فاريابل l'extraction تاعها إذا كان هذا شو يقول ليتيراتور اش تقول لك إذا كان l'extraction أقل من 0.8 راهي فاريابل ما عندها حتى علاقة باللا سي بي. اش معناتها فاريابل أقل من 0.8 وهوني لهنا عندي المات 0.9 76 سيونس 0.99 فرنسي 0.948 اللاتان 0.987 الموسيك كيما تراو 0.1112 معناتها ديريكتومون الموسيك يحكم عليها معناتها مالوغوزمون كوم ايتون اون فاريابل كيما قلتها قبيله اللي هي اور سوجي معناها كاريمون اور سوجي ما تقولش عليها زايده الفاريابل ميوزيك جادت لهنا زايده ما عندها حتى علاقه بسيت باز دو دوني معناتها en fait la variance de la variable musique finalement هاي الفاريابل ميوزيك هاي الفاريابل هذه فوالا الفاريانس نتاعها en fait bien que عندها فاريانس دونك لو كان نرجع لاوتبوت قبيله ماهيش مشكله نتاع فوالا الفاريابل ميوزيك عندها كارتيب كيما تراو دونك عندنا 11 الموين وعندها ايكارتيب معناتها عندها اون فاريانس ديجا الفاريانس نتاعها لو رون كان الثالثه الرابعه اكسترا فهمت دونك فما اون فاريانس لكن elle n'arrive pas à donner du sens l'ACP هوني donc pratiquement d'ailleurs شفناها احنا ce résultat وين شفناها احنا لهنا في الريزولتا مع الكوريلاسيون كما شفتوا قبيله التفاعل مع المات بريسك نول التفاعل مع السيونس نول بريسك مع الفرنسي مع اللاتان اكسترا معناها absence de corrélation. Alors كي تبدا فما absence de corrélation absence d'association absence de liaison مع les autres variables باش يخرجها لك اوتوماتيكمون لهنا l'extraction نتاعها elle est faible. Donc هوني لا ريغل اش تقول لا ريغل بالنسبه للاكستراكسيون تقول normalement on doit retenir les variables اللي عندهم l'extraction supérieure à 0.8 voilà. Donc لهنا عندي 4 variables c'est bon والميوزيك c'est pas bon. تبقى بعد ساعات في ACP صعيب توصل له ها 0.8 و 0.9 صعيبه شويه معناتها en fait d'accord تلقى les variables نتاعك في 0.6 0.7 0.8 etc. Alors je trouve la littérature on peut accepter également mais bien 0.6 ou 0.8 هو normalement le seuil في 0.8 معناتها au-delà de 0.8 معناتها 0.8 ou 0.9 لكن bien sûr parfois on est obligé sinon باش تمشي لا سي بي معناتها ما عادش بيرتينونت معناتها فريمون اذا كان باش تقعد تنحي لي فاريابل فريمون ما بقالك شيء فينالمون. دونك نهبطوا حتى لل 0.6 تحت ال 0.6 alors là et surtout تحت ال 0.5 bien sûr c'est une variable كما قلت قبيله ما عندها حتى علاقه بالليزيكس ما عندها حتى علاقه بالباز دوني سي كوم سي جبت une variable كما هوني انا ميوزيك فريمون ما عندها حتى علاقه كاريمون donc ça ne concerne pas l'étude finalement donc ما عندها حتى intérêt للاناليز. Oui Monsieur سامحني معناتها هنا الفاريابل musique on peut l'extraire l'extraire شو معناتها extraire ساعه شو تقصد بالاكستراير نحيوها
نحيوها voilà l'éliminer voilà exactement hein Ok. exactement l'éliminer bien sûr خاطر لو كان نكمل في لا سي بي جوست بالله لحظه بركه نكملوا تشوفوا خلينا نشوفوا قبل ما جوست خلينا نشوفوا باش نعملوا واسكلي هي دونك فوالا خلينا نشوفوا لا ماتريس معناتها الكارت. J'aimerais bien نحب نشوف juste le positionnement vous allez voir alors où est-ce qu'elle est la carte نعاودوا donc حبيت نشوفها في التصوير c'est bon poursuivre donc c'est bon voilà donc juste نحب نرى تصويرة alors c'est un peu lourd كما تراو malheureusement voilà تنرجع bien sûr la prochaine fois نورمالمون نزيدوا لي فالور نزيدوا هكا لي كولون تاع الانديفيدو لا مازلنا هذاك لا مازلت الاولاد فوالا عندنا اعذروا لي الاولاد عندنا اون رياليتي 3 كارت مش وحده برك هذه تتسمى لا كارت دي فاريابل الاولاد سي لا كارت دي فاريابل من بعد فما كارت دي انديفيدو بعد لا كارت دي انديفيدو صحيح تري بيان فوالا داكور والكارت الثالثه اللي احنا ايماجينير فينالمون يلزمك تحط الانديفيدو فوق معناتها لو دو كارت فوق بعضهم معناتها لو بوزيسيونمون دي انديفيدو سور لا كارت دي فاريابل باش تعرف لو بروفيل نتاع لي انديفيدو نتاعك داكور مسيو هذيك فيزابل بالاس بي اس اس ولا نخرجوهم سو فورم دو ترانسبارون ونحطوهم فوق بعضهم؟ لا احنا هكا عادوا كيفاش اون فيت انت ديجا في الكارت دي فاريابل اذا كان عملت الانتربريتاسيون تاع لي زاكس نتاعك صاي سي فيني ما عادش حاجتك بها لهنا فهمت خاطر ما عادش باش نرى لي فاريابل ما باش نرى لي زاكس دونك لا كارت دي انديفيدو سي فيني نولي نرى كل شيء معناها خاطر باش نرى لو بوزيسيونمون دي انديفيدو دونك جو بو فير اون انتربريتاسيون sans problème juste باش ما نسبقوش برشا القدام دونك هاد الساعه خلينا في لا كارت دي فاريابل بيان سور الكارت الاولى بيان سور جوست مشيت للكارت هذه باش نحكي على الموسيك كهو بيان سور كيما تراو الموسيك قريبه للبوان 00 كيما تراو قريبه للوريجين alors généralement c'est une règle en fait اي variable قريبه للصفر راهي صفر malheureusement voilà donc c'est très simple donc اي variable قريبه للصفر راهي ما عندها حتى corrélation ما عندها حتى signification مع les variables en question donc هوني الميوزيك قريبه للزيرو خاصه في الاكس دي زابسيس في الاكس دي زابسيس قريبه برشا للزيرو Donc, c'est une variable généralement non significative. Comme les variables l'autre, ils sont très bien représentés dans l'axe numéro 1. S'ils sont très bien représentés dans l'axe numéro 1, donc, بعد عليها برشا en fait. D'accord. Ou par contre, la musique qui m'attrape بعيدة. Alors, بعيدة وقريبة l'origine. أي variable قريبة l'origine راهي elle n'offre pas en fait de significativité pour l'analyse en composante principale, pour l'analyse interne, pour la base de données. C'est comme si j'ai une variable, ما عندها حتى علاقة معناها voilà تقولش عليه حطيت هوني الريزلتا نتاع الشامبيونات نتاع لانجلتير 8 9 11 8 اكسيتيرا اكسيتيرا ما عندهم حتى علاقة باللي نوت نتاع لي زيتيديون voilà exactement. Donc, retour sur la carte des variables. Voilà. L'inertie également, les valeurs propres. Les valeurs propres, rapidement, donc l'axe numéro 1, il y a une valeur propre 2,862. L'axe numéro 2, il y a 1,151. Alors, تلاحظوا لي valeurs propres اللي خذاهم كان اللي supérieur à 1 c'est normal خاطر انت قبيله استعملت لا ريغل دو كايزر دونك وقت عملنا قبيله
l'extraction, on a des valeurs propres supérieures à 1. Donc, automatiquement, هو لهنا باش يقف كان في les valeurs les supérieures à 1. خذ deux axes. L'axe numéro 1 يعطيك 57% من الفاريانس تاع النياج initial. Ou l'axe numéro 2 يعطي 23% من l'axe numéro 23% من الفاريانس توتال. مع بعضهم الزوز يعطيو pourcentage cumulé de 80%. Ou là, nous sommes avec une ACP très respectable, maintenant 80% de nuages. Je m'en entends. Maintenant, la réduction des données, les SARD, finalement, je خسرت كان 20% من nuage initial. Maintenant, nuage initial, اللي هو كان في R à puissance 5 كما ترى dimension 5. هبطت من dimension 5 عملت réduction, hein, كما البلombier pratiquement qui عمل réduction. Donc هبطت من 5 هبطت ل 2. La réduction هذيك تكلفت لي كان 20%. Vraiment c'est gratos. Par conséquent, j'ai conservé 80% du nuage initial. Ou vraiment, c'est considéré comme étant un très bon taux d'inertie du plan factoriel formé par les deux composantes, la composante numéro 1 et la composante numéro 2. Alors, la prochaine fois, je vais l'interprétation de l'ACP. On va essayer de donner un sens les axes. Bien sûr. شفنا juste quelques positionnements. لكن ما حكيناش شنو يمثل l'axe numéro 1 شنو يمثل l'axe numéro 2. Par la suite باش نعيطوا كما قالت votre camarade la carte des individus ou le positionnement des individus sur la carte afin de dégager le profil ou les spécificités de chaque individu sur la carte. Voilà, vous y êtes. Donc ça, c'était une première introduction, une première introduction de l'ACP sous SPSS. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Ouais. Voilà.